ओम शांति 11 मार्च 2026 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। मीठे बच्चे जोगर यात्रारे प्रतियोगिता कर तेबे पुण्य आत्मा होइजिब, स्वर्गर बादशाही मिलिजिब। आजिर प्रश्न, ब्राह्मण जीवन रे जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभव न हेउछि तेबे कौन बुझिबा दरकार? ब्राह्मण जीवन रे जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभव न हेउछि तेबे कौन बुझिबा दरकार? उत्तर, निश्चित भावरे सूक्ष्म भी किछि ना किछि पाप हेउछि। देह अभिमान रे रहिबा द्वारा ही पाप होइथाए। जेउ कारणरू सेही सुखर अनुभूति हेउनाही। निजकु गोप गोपी मने करुथिले मध्य जदि अतीन्द्रिय सुखर अनुभव हेउनाही तेबे निश्चित कौनसी भूल हेउछि। सेथिपाई बाबांको निजर सत्य समाचार सुनाई श्रीमत नेई आगकु बढ़ी चाल। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, शिवंको ही निराकार भगवान बोली कुहा जाउछि। जदिओ भक्ति मार्गरे तांकर बहुत नाम रखिदेइछन्ति, ढेर नाम रखिदेइछन्ति, तेणु विस्तार मध्य बहुत रहिछि। बाबा निजे आसी कहउछन्ति, पिलामाने तुमे निजर पिता शिव बाबांको मने पकाई आसीछ। हे पतित पावन, तेबे एही पतित पावन नाम त केवल जनकर ही हेबना, बहुत नाम त होई पारिब नाही। शिवाय नमः कहउछन्ति, तेणु तांकर केवल गोटिए नाम हेला शिव। रचयिता मध्य सेही जणे ही अटन्ति। जदि बहुत नाम रहिब तेबे द्वंद्वरे पड़िबे। जेपरि तुमर नाम पुष्पा, ता बदलरे मु जदि तुमको शिला कही डाकिबी तेबे तुमे उत्तर देब ना भाबिब आउ काहाकु डाकुछन्ति। तेबे एहा मध्य सेहीपरि कथा होइगला ना। वास्तवरे तांकर नाम एक, किंतु भक्ति मार्ग होइथिबा कारणरू बहुत मंदिर निर्माण करिछन्ति, तेणु भिन्न भिन्न नाम रखि देइछन्ति। नचेत प्रत्येकंकर नाम गोटिए ही होई थाए। गंगा नदी को केबे हेले जमुना नदी कुहाजिब नाही। तेबे कौनसी भी जिनिसर गोटिए नाम प्रसिद्ध होई थाए। सेहीपरि एही शिव नाम मध्य प्रसिद्ध अटे। शिवाय नमः गायन मध्य रहिछि। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, किंतु शिवंक पाई कहन्ति शिव परमात्माय नमः, कारण से हेउछन्ति सर्वोज। मनुष्य मानंकर बुद्धि रे मध्य रहिछि जे निराकारंको उच्चरो उच्च कुहा जाउछि। तांकर नाम हेउछि गोटिए। जेपरि ब्रह्मांको ब्रह्मा एवं विष्णुंको विष्णु ही कुहा जीव। जदि बहुत नाम रखि दिया जीव तेबे द्वंद्वरे पड़िबे, रेस्पॉन्ड ही मिलिब नाही एवं तांकर रूप को मध्य जानी नाहंती। बाबा पिलामानंक सहित ही आसी कथावार्ता हेउछन्ति। शिवाय नमः बोली कहउछन्ति, किंतु गोटिए नाम ठीक। शिव शंकर कहिबा मध्य भूल होई जाउछि। शिव एवं शंकर नाम त अलगा अटे। जेपरि लक्ष्मी नारायणंक नाम अलगा अलगा अटे, सेठारे नारायणंको त लक्ष्मी नारायण कहिबे नाही। आजिकाली तो निजर दुई दुईटी नाम रखि देउछन्ति। देवता मानंकर एपरि दुईटी नाम नथिला। राधांकर नाम अलगा एवं कृष्णंकर नाम अलगा। एठारे तो जनकर नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रखि देउछन्ति। बाबा बसी बुझाउछन्ति, सृष्टिकर्ता हेले जणे एवं तांकर नाम मध्य एक। तांको जानिबाकु हेबो। कहन्ति आत्मा एक तारका सदृश अटे, जहाकी भ्रुकुटी मध्यरे चमकु थाए। पुणी कहउछन्ति आत्मा सो परमात्मा, तेणु परमात्मा मध्य तारका सदृश होइथिबे ना। एपरि नुहे कि आत्मा छोटो बा बड़ होइथाए। कथा बहुत सहज। बाबा कहउछन्ति, तुमे डाकुथिल हे पतित पावन आस, किंतु से एठाकु आसी मनुष्य मानंकु किपरि पवित्र करुछन्ति ए कथा केही जानी नाहंती। गंगा को पतित पावनी बोली भाबी नेउछन्ति। वास्तवरे पतित पावन त एकमात्र बाबा अटन्ति।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ମନ୍ମନା ଭବ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ କେବଳ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମନ୍ମନା ଭବ କହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମୋତେ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯେପରି ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସିଲା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ମୋର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଏକ ତାରକା ସଦୃଶ। ତେବେ ତାହା ପୁଣି ଆଙ୍ଗୁଳି ସଦୃଶ କିପରି ହୋଇପାରିବ? ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଅଟେ ଯେ ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ହଁ, ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମାର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ପୁଣି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ଭକ୍ତିର ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଫଳ। ଯିଏ ବହୁତ ଭକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତଃ କାୟଦା ଅନୁସାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଭକ୍ତିର ଫଳ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ତ ବହୁତ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରୂପ ନେଇ ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯୋଗ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ନୌଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ଏବେ ସାକ୍ଷାତକାର ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ବାକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇବା ପାଇଁ ବାବା କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼ୁ ତଥା ନିଜର ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଯେପରି ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତଥାପି ବି ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛ। ଆତ୍ମାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ ମିଶି ରହିଥାଏ। ସତ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛି। ସତ ଅବସ୍ଥାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତମୋ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ତମରୁ ସତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଜମ୍ପ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ତେବେ ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ସେନ୍ସିବଲ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। କେହି କେହି ନିଜର ଚାର୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଲେଖି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କେହି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ହିଁ ନ କରିବ, ତେବେ ବର୍ଷା କିପରି ମିଳିବ? ବାବାଙ୍କୁ କାୟଦା ଅନୁସାରେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ, ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କଲେ ତେବେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିଥିବ। ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏପରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ
जे समस्ते समान भावरे दौड़िबे। रेस्रे मध्य टिकिए ना टिकिए फरक पड़ी थाए। नंबर 1 पुणी प्लसरे आसी थांती। एठारे मध्य पिलामानंकर रेस हेउछि। मुख्य कथा हेउछि याद करिबा। ए कथा तो जानिछ जे आमे माने पाप आत्मारो पुण्य आत्मा हेबाकु जाउछु। सेथिपाई बाबा निर्देश देइछन्ति जदि एबे पाप करिबा तेबे दंड 100 गुणा होइजिब। एमिति अनेक अछन्ति जेउमाने बहुत पाप करुछन्ति किंतु कहु नाहन्ति, जाहाकि पुणी वृद्धि होई चली थाए। सेमाने अंतिम समय रे फेल होइजिबे। निजर पाप कर्म बाबांक आगरे सुनाइबा पाई लज्जा लागुछि। सत्य न कहिबा द्वारा निजकु ही धोखा देउछन्ति। काहा काहाकु डर लागुछि। बाबा आमर एही कथा सुनिले कौन कहिबे। केही केही तो निजर छोट छोट भूल को मध्य बाबांक पाखकु सुनाइबाकु आसुछन्ति, किंतु बाबा तांकु कहुछन्ति बड़ बड़ भूल तो बहुत भल भल संतान माने मध्य करुछन्ति। भल भल महारथी मानंकु मध्य माया छाड़ू नाही। माया पहिलमान मानंकु ही एही चक्र भितरकु नेई आसुछि। सेथिपाई एथिरे बहादुर हेबाकु पड़िबो। एठारे मिछ तो चलिबो नाही। सत कथा कहिदेले हालका होइजिबो। बाबा जेते बुझाइले मध्य किछि ना किछि चालुछि। अनेक प्रकारर कथा रहिछि। जेहेतु तुमे माने एबे बाबांक ठारु राज्य नेबाकु जाउछ, तेणु बाबा कहुछन्ति अन्य सबु आडु बुद्धि को हटाओ। तुम संतान मानंकु एबे ज्ञान मिलिछि। 5000 वर्ष पूर्वरु भारत स्वर्ग थिला। तुमे माने निजर जन्म को मध्य जानिगलଣି। काहार जदि ओलटा सीधा जन्म हेला तेबे तांकु डिफेक्टेड कुहा जाई थाए। तेबे निजर कर्म अनुसारे ही एही परी होई थाए। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। तेणु बाबा बुझाउछन्ति जे प्रथमतः पवित्र रहिबाकु पड़िबो। द्वितीय रे मिछ पाप किछि करिबा उचित नुहे, नचेत बहुत क्षति होई जिवो। देख, जदि जनक द्वारा टिकिए भी भूल होई गला एवं सीए बाबांक पाखकु आसी कहिले, बाबा मते क्षमा करंतु, मु एपरी काम आउ केबे भी करिबि नाही। बाबा कहुछन्ति एहीपरी भूल अनेकंक द्वारा हेउछि। तुमे तो सत्य कहुछ। एमिति बहुत अछन्ति जेउमाने कि बाबांकु किछि सुनाउ नाहन्ति। एमिति मध्य बहुत फास्ट क्लास कन्या अछन्ति जेउमानंकर बुद्धि केबे भी केउ आड़कु जाउ नाही। जेपरी बॉम्बे रे डॉक्टर निर्मला नंबर 1 अटंती। बिल्कुल स्वच्छ हृदय। केबे भी हृदय रे ओलोटा विचार आसु नाही। सेथिपाई सीए बाबांक हृदय रे रहिछन्ति। एहीपरी आहुरी मध्य कन्या अछन्ति। तेणु बाबा बुझाउछन्ति केवल सत्यतार सहित बाबांकु मने पकाओ। कर्म तो करिबाकु ही हेबो। बुद्धि जोगो सर्वदा बाबांक सहित लागी रहू। हाथ काम आड़कु एवं हृदय बाबांक आड़कु थाउ। यही अवस्था शेष समय रे हेबो। जहा पाई ही गायन रहिछि अतीन्द्रिय सुख गोप गोपी मानंकु पचार। जेउ माने एही अवस्था को प्राप्त करुछन्ति, जे पाप कर्म करुछन्ति तांकर एही अवस्था हेबो नाही। जे पाप कर्म करुछन्ति तांकर एही अवस्था हेबो नाही। बाला बाबा भल भाबरे जानिछन्ति। सेथिपाई तो भक्ति मार्ग रे मध्य भल एवं मंद कर्मर फल मिली थाए। बाबा तो दाता अटंते ना। जे काहाकु दुख देबे तेबे निश्चित दुख भोग करिबो। जेपरी कर्म करिछ ताहा तो भोग करिबाकु पड़िबो। एठारे तो बाबा निजे हाजिर करिछन्ति। तुम मानंकु बुझाई चलिछन्ति। तथापि गवर्नमेंट अछि। धर्मराज मो साथी रे अछि ना। वर्तमान मोते किछि हेले लुचाओ नाही। एपरी नुहे जे बाबा तो सबु जानिछन्ति। आमे मनरे शिव बाबांक ठारु क्षमा मागी नेउछु, किंतु किछि हेले भी क्षमा हेबो नाही। पाप केबे भी काहार लुचि रहिबो नाही। पाप करिबा द्वारा दिन को दिन पापात्मा होई चलिछन्ति। जदि भाग्य रे नथिबो एहीपरि हेबो। रेजिस्टर खराब होई जिवो। थरे मिछ कहिले सत्य कहिले नाही,
ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏମାନେ ଏହିପରି କାମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମିଛ କେବେ ଲୁଚି ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା ତଥାପି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କଖ କା ଚୋର ସୋ ଲଖ କା ଚୋର, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ବେପାରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହିଁ ଛୋଟ ଚୋରିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋର ହିଁ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୋଷ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବାବା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ସ୍ୱତଃ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ କଥା ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବ ତେବେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବ। କେଉଁଠାରୁ ଚିଠି ଆସିଲେ ପଚାର କ'ଣ ଦେବୁ ଉତ୍ତର? ଶୁଣାଇଲେ ଶ୍ରୀମତ ମିଳିବ। ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଲୌକିକ ଘରୁ କିଛି ମିଳୁଛି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭଲେ ପିନ୍ଧ। ତେବେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ବାବା ହୋଇଗଲେ। ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପୁଣି କାହାକୁ କହୁଛି ଯଜ୍ଞକୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତୁମକୁ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷକୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ, ନଚେତ୍ ତାହା ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାକୁ ବହୁତ ଖବରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ପାଦେ ପାଦେରେ ସର୍ଜନଙ୍କର ରାୟ ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହିପରି ଚିଠି ଲେଖ ତେବେ ଯାଇ ତୀର ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତଙ୍କ ପାଖରେ ଦେହ ଅଭିମାନ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମତରେ ନ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଖାତା ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ ତେବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଏହି ରାସ୍ତା କେତେ ସହଜ। କେବଳ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାବା ବୁଢ଼ୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଜା ତିଆରି ନ କରିଲେ ରାଜା ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇପାରିବ। ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ବୁଝାଇବା, ଯେପରି କେହି ନ କହିବେ ଯେ ଆମକୁ ଏକଥା ଜଣା ନଥିଲା। ବାବା ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ ତୁରନ୍ତ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ଆଉ କେବେ ବି ସେହି ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଡରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ବାବା ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବାରେ କଲ୍ୟାଣ ରହିଛି। ବାବା ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବେ, ନଚେତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକଦମ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଖସିଗଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ନେଇପାରିବୁ, କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ଯେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛି। ଏହିସବୁ କଥା ବାବା ସିଧାସଳଖ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ପରେ ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୀତା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତା, ଯାହାର ଗାୟନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ଧର୍ମ ତ ପରେ ଆସୁଛି। ଗୀତା ହୋଇଗଲା ମାତା ପିତା, ବାକି ସମସ୍ତେ ହେଲେ ତାର ସନ୍ତାନ। ଗୀତାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଉବାଚ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କୁହାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ତ କେବଳ ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ହେଲେ। ଏକଥା ବିଲକୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଏଭଳି କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ଏଭଳି ତ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କାହାର ସ୍ଥାପନା? ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର। ଏହି ଚିତ୍ର ତ ହୃଦୟରେ ଛପିଯିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ବାବାଙ୍କ ବିନା ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ।
आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंको नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांको ओम शांति। गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। जेहेतु लक्ष्य बहुत उच्च तेणु प्रतिपादरे आत्मिक सर्जनंक ठारू राय नेबाकू हेब। श्रीमत अनुसारे चालिबारे ही फायदा रही, तेणु बाबांको किछि भी लुचाइबार नाही। 2 नंबर। देह एवं देहधारी मानंक ठारू बुद्धिर जोग हटाई एकमात्र बाबांक सहित लगाइबाकू हेब। कर्म धंदा करी मध्य एकमात्र बाबांक स्मृति रहिबार पुरुषार्थ करिबाकू पड़िबो। वरदान। सर्वदा एकरस संपन्न मूड रे रहुथिबा पुरुषार्थी तथा प्रारब्धी स्वरूप भव। बापदादा वतन रे रही देखुछंती जे केतेक पिलांकर मूड बहुत बदलुछि। केबे आश्चर्यर मूड, केबे प्रश्नवाचक मूड, केबे पुणी द्वंद्व रहिथिबा मूड, केबे टेंशन केबे अटेंशन रो झुलनारे झुलिबार मूड। किंतु संगम जुग प्रारब्धी जुग अटे, पुरुषार्थी जुग नुहे। सेथिपाई जहा बाबांकर गुण ताहा पिलामानंकर गुण, जहा बाबांकर स्थिति ताहा पिलामानंकर स्थिति। एहा ही हेउछि संगम जुगर प्रारब्ध। तेणु सर्वदा एकरस स्थिति एवं एकमात्र संपन्न मूड रे रुह, तेबे कुहाजिबो बाप समान अर्थात प्रारब्धी स्वरूप बाला आत्मा। स्लोगन। जदि बापदादांक हातरे निजर बुद्धिरूपी हाथ रहिथिबो तेबे परीक्षा रूपी सागर रे हलचल हेब नाही। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा। निश्चयर मूलदुआ को मजबूत करी सर्वदा निर्भय एवं निश्चिंत रुह। विश्वस्थ आत्मार प्रथम लक्षण हेला प्रति मुहूर्तरे प्रति पादरे श्रीमत अनुसारे ठीक भावरे चलिबा। सठिक अर्थात संपूर्ण मूर्ति हेबा अर्थ हातुडार आघात को सहन करिबा। हातुड़ी द्वारा तो मूर्ति को ठुक ठुक करे ठीक करा जाए। तुमे माने तो हातुड़ीर प्रहार को सहन करिबार अनुभवी होई गलणी। तेणु नथिंग न्यू, किछि नुआ कथा नुए, खेल भली लागुछि ना। तुमे सेही खेल को देखुछ एवं खुशी मध्य हेउछ, आशीर्वाद मध्य देउछ। तेबे हीरो पाटधारीर अर्थ हेला निर्भुल भावरे निजर पाठ करुथिबा निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। आजिर नोट। आजि आम समस्तंकर अति प्रिय बापदादांकर नयनर पुतुला निज हृदय सिंहासन रे बापदादांको बसाइथिबा मिठी दादी गुलजारजींकर पुण्यतिथि दिवस रे आमे सबु ब्राह्मण कुलभूषण भाई भौणी मानंको तांक द्वारा स्नेही अव्यक्त बापदादांकर जो पालना मिली सेही पालनार रिटर्न देबा पाई शुभ संकल्प करबाकू हेब। जेपरि दादीजी प्रत्येक पाद श्रीमत अनुसारे एक्युरेट चाली सर्वदा निजर हर्षित मुख चेहरा द्वारा समस्तंको आशीर्वाद देले एवं आशीर्वाद नेले, एक्युरेट पाठ कले। सेहीपरि आमे समस्ते तांकर पाद चिन्ह रे चाली तांकू आमर स्नेह सुमन अर्पण करिबा। एहा ही हेउछि तांक प्रति प्रकृत श्रद्धांजलि। ओम शांति।